बोलो कैसा बना बहुत फोन? बेटर बना है। कैसा था फोन पहले? बहुत खराब था। अभी अभी बॉडी मस्त है। वगैरह सब मस्त है। दिखाओ, फोन दिखाओ, पीछे दिखाओ। और टाइम कैसा था? जो टाइम बोला उसी पे दिया कि नहीं दिया? यस। मजा आया काम का? बहुत बेटर। ठीक।
बोलो अच्छा फ़ोन बना है, कितना टाइम में बना? 2 घंटे में। और जितना टाइम बोला उतने में ही बना है ना? कोई कमी पेशी तो नहीं रखी? कोई कमी पेशी तो नहीं रखी? नहीं नहीं नहीं, सही और पैसे भी वाजिब लिए ना? सही।